Salam alaikum, marhaban bikum fi qanat Ecofiable. Donc la suite du cours d'approvisionnement, la fonction stockage. Donc on a déjà parlé du fonction achat et maintenant on va parler du fonction stockage. Premièrement, il faut le cycle d'exploitation d'IEL, la différence le cycle d'exploitation dans une entreprise industrielle et dans une entreprise commerciale. Quand l'entreprise qui a l'approvisionnement. Après كدير le stockage ديال هاد les matières premières اللي شراتهم. Après ملي كدير le stockage كتبدا la production. من بعد كتبدا le stock ديال هاد البرودوي فيني اللي كتحصل عليه et ensuite كدير la vente. بالنسبة le cycle d'exploitation d'une entreprise commerciale, premièrement on commence par l'approvisionnement. Donc كتشري les marchandises ديالها كتستوكيهم et كدير la vente. La différence ما بين هاد الجوج c'est que l'entreprise industrielle qu'il y a la transformation ديال les matières premières. Par contre l'entreprise commerciale كتشري les marchandises ou كتعاود دير لهم la revente. C'est tout. Donc le stock est l'ensemble des matières premières, produits finis et marchandises immobilisés dans l'attente d'une utilisation ultérieure plus ou moins proche. Alors, la constitution de stock remplit plusieurs rôles pour l'entreprise. Le rôle, on a des rôles économiques, c'est-à-dire la constitution de stock permet souvent de profiter de remises accordées par les fournisseurs sur les achats en grande quantité. Donc le stock عنده واحد الدور اقتصادي اللي هو ان كتخلي l'entreprise كتستافد انها تبروفيتي من هذوك لي ريميز اللي sont accordées par les fournisseurs. Rôle commercial. Le stockage permet une diminution des délais de livraison à la clientèle. كيكون عندي انا لو ستوك دونك كيكون عندي داك يعني واحد لا رابيديتي في انني كنليفري لي كليونتيل. On a un rôle technique, c'est-à-dire la qualité de certains produits. La poids, l'alcool s'améliore avec le stockage. كاين des produits كل ما كيبقاو مستوكين كل ما la qualité ديالهم كتاميليورا كتزاد la qualité ديالهم بحال مثلا الخشب. Alors, on a un rôle de spéculation. S'il y a une tendance à l'augmentation des prix, la constitution de stock permet de réaliser des plus-values importantes. بعض المرات كيكونوا بعض des entreprises كيخليو لي برودوي ديالهم كيستوكيوهم حتى كدوز الوقت ديالهم ما كيبقاش داك البرودوي في السوق عاد هما كينزلوا داك البرودوي بحال كنقولوا احتكار ديال السوق. فدونك هنا كيقدروا يلعبوا بالثمن يقدروا يزيدوا في الثمن كيف ما بغاو. كنلاحظوا مثلا بعض الخضار ولا بعض الفواكه ان يقدر مثلا حتى كيفوت الوقت ديالهم الموسم ديالهم وعاد كينزلوا في السوق دونك كيكون الثمن ديالهم طالع. دونك هادو باش كنعنيو بلي بلو فاليو فوالا. Donc on a aussi un rôle de régulation. Un stock permet de diminuer le risque de rupture d'un programme de fabrication ou d'éviter de manque d'une vente. Alors ملي كيكون عندي ستوك دونك انا راه كنيفيتي هذاك لو مي فونت مي كيكونش عندي كنكون متاكد بلي راه غادي غنقدر نبيع. Alors un stock doit cependant être géré afin d'éviter. Donc حنايا لو ستوك ديالنا كيخصو il doit être bien géré. خصنا نجيريو مزيان لو ستوك ديالنا باش pour ne pas tomber في هاد لي دو كات اللي هما عندي surstockage, l'existence d'un niveau trop élevé du stock par rapport au rythme de d'écoulement. كيكونوا des entreprises كيكون عندهم ستوك بزاف دونك هما يعني ستوك اللي هو كثر من لو نيفو ديال ديكولمون غادي بواحد الوتيره يعني غادي عند واحد ستوج كثر من الوتيره اللي غادا بها لونتربريز دونك داك ستوك كتضيع فيه هي كيكون بزاف خصها تمشي متساوي مع لونشينمون ديالها. Alors rupture de stock شنو كنعنيو بها l'insuffisance de stock susceptible de conduire à une diminution des ventes. كيكون عندنا واحد l'insuffisance في الستوك l'entreprise كتبغي كيتسالي ليها مثلا لي مارشانديز ولا سميتو كتمشي للستوك ما كتلقى عندها واحد لانسيفيزونس دونك هنايا كوندوير على واحد الديمينيسيون دي فونت. هنايا لي كليون ما كنلقاو ما نبيعو ليهم دونك كيمشيو لينا المبيعات كنضيعو فيهم. Alors on a un petit remarque, le stock de sécurité appelé aussi le stock utile qui n'est utilisé qu'en des cas d'exception. هذا le stock de sécurité كيكون عند كيكون في كيستعملوا des entreprises en cas de quoi هو كيصلح ان le retard de livraison soit l'accélération de vente
ou soit indisponibilité des matières. Donc يخليو ما كيستعملوه غير في هاد لي كادو. Un stock minimum appelé aussi stock d'alerte est le seuil à partir duquel l'entreprise doit déclencher l'opération d'achat. هاد لو ستوك مينيموم كنعنيو به هو واحد المرحله اللي كيوصل ليها لو ستوك اللي خصنا من خلالها غنعلنوا واحد خصنا نبداو نشريو من خلالها كنعرفوا بلي ستوك راه قرب يخوا بحال كنقولوا راه قرب يخوا دونك خصنا نبدا ندير واحد لا réapprovisionnement. Alors l'objectif de la gestion des stocks. Donc constituer et conserver un stock entraîne des coûts multiples dont la minimisation doit être l'objectif essentiel de la fonction d'approvisionnement. هاد لو ستوك هذا كيكون عليه واحد كيكلف l'entreprise des frais. Alors هاد لي كو هذا كنسميو coût de gestion du stock. ملي كيجي هاد لي كو هذا كاينين des coûts de passation de commande, c'est-à-dire coût en général proportionnel au nombre de commandes. كاينين les coûts de possession يعني التكلفه ديال هاد الامتلاك ديال هاد لو ستوك هذا. Donc composé du coût du magasinage et du manque à gagner dans l'immobilisation d'argent dans le stock. Donc باش يعني الامتلاك ديال هاد لو ستوك هذا الكرا ديالو لونتروتيان ديالو دونك كيكلف الشركه واحد المبالغ. Voilà, coût du rupture de stock. La rupture de stock conduit à des ventes manquées. Voilà, هاد لي كو هادو كيخصها تعرف l'entreprise comment le gérer. L'objectif de la sécurité. L'entreprise a des objectifs. Objectif au niveau de la sécurité, un objectif financier. Alors la première, l'entreprise cherche à éviter le risque de rupture qui est source de problèmes. C'est pourquoi elle doit disposer d'un stock de sécurité. L'entreprise كيخصها ضروري هاد l'objectif هذا عنده علاقه بلو ستوك دو سيكوريتي خصها ايفيتي داك لو ريسك ديال انها راه ما عندهاش ستوك ولا عندها واحد لا ريبشور ديال ستوك. دونك في هاد لو كا كيخصها تكون عندها واحد لو ستوك دو سيكوريتي. Donc l'objectif financier, la réduction du niveau des stocks de sécurité permet de réduire les coûts de possession des stocks et les coûts de gestion des matériels des stocks. ملي كنقص من لو نيفو ديال لي ستوك دو سيكوريتي هنايا كيمكن لونتربريز انها تنقص من التكلفه ديال لا بوسيسيون ديال لي ستوك و لي كو دي جيستيون دي ماتيريال. دونك لا ريدكسيون دي نيفو دي ستوك il le permet de réduire هاد لي كو دو بوسيسيون دي ستوك اي لي كو دو جيستيون. زيرو ستوك. alors شنو كيعني لنا هاد الكونسيبت ديال زيرو ستوك؟ l'approche zéro stock est une nouvelle technique de gestion des stocks. L'entreprise vise à commander que ce qui est nécessaire au moment voulu. Alors, le stock qui est zéro, يعني بحال كنقول l'entreprise ما كتكوموندي غير tout ce qui est nécessaire et au moment voulu. Donc voilà, c'est tout pour la fonction de stockage. Merci, à bientôt.